प्रश्न केउ काल्पनिक रेखा द्वारा भूगोलक को दुईटी अर्धगोलक विभक्त करा जाइछि? ऑप्शन ए विषुववृत्त, बी कर्कट क्रांति, सी मकर क्रांति, डी मूल मध्यम दिन रेखा। उत्तर ए विषुववृत्त। विषुववृत्त काल्पनिक रेखा द्वारा भूगोलक को दुईटी अर्धगोलक विभक्त करा जाइछि। भारत रे समय 10टा AM होइथिबा समय रे इंग्लैंड रे केते समय होइथिबा? ऑप्शन ए 9:30 AM, बी 9टा AM, सी 4:30 AM, डी 3:30 PM। उत्तर सी 4:30 AM। भारत रे समय सकाळ 10टा होइथिबा समय रे इंग्लैंड रे भोर 4:30 समय होइथिबा। भारत रे समय 10टा AM होइथिबा समय रे पाकिस्तान रे केते समय होइथिबा? ऑप्शन ए 9 AM, बी 9:30 AM, सी 4:30 AM, डी 10:30 AM। उत्तर बी 9:30 AM। भारत रे समय 10टा AM होइथिबा समय रे पाकिस्तान रे सकाळ 9:30 समय होइथिबा। भारत और पाकिस्तान रो प्रमाण समय मध्य व्यवधान केते? ऑप्शन ए 1 घंटा, बी 2 घंटा 30 मिनिट, सी आधा घंटा, डी 1 घंटा 30 मिनिट। उत्तर सी आधा घंटा। भारत और पाकिस्तान रो प्रमाण समय मध्य व्यवधान हेउछि आधा घंटा। द्राघिमा रेखार आकृति किपरि? ऑप्शन ए सरल रेखा, बी वक्र रेखा, सी वृत्ताकार, डी अर्धवृत्ताकार। उत्तर डी अर्धवृत्ताकार। द्राघिमा रेखार आकृति हेउछि अर्धवृत्ताकार। 180 डिग्री द्राघिमा को कौन कुहाଯାए? ऑप्शन ए मूल मध्यम दिन रेखा, बी आंतर्जातिक तारीख रेखा, सी ग्रीनविच द्राघिमा, डी कुमेरु। उत्तर बी आंतर्जातिक तारीख रेखा। 180 डिग्री द्राघिमा को आंतर्जातिक तारीख रेखा कुहाଯାए। पृथ्वी 24 घंटा रे केते डिग्री घुरे? ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 360 डिग्री, डी 540 डिग्री। उत्तर सी 360 डिग्री। पृथ्वी 24 घंटा रे 360 डिग्री घुरे। मूल मध्यरेखार पूर्व बा पश्चिम दिगरे भूपृष्ठर कौनसी स्थानर कौणिक दूरत्व को कौन कहती? ऑप्शन ए अक्षांश, बी द्राघिमा, सी समाक्षवृत्त, डी मध्यम दिन रेखा। उत्तर बी द्राघिमा। मूल मध्यरेखार पूर्व बा पश्चिम दिगरे भूपृष्ठर कौनसी स्थानर कौणिक दूरत्व को द्राघिमा कुहाଯାଏ। भूपृष्ठस्थ कौनसी स्थान को पृथ्वीर केन्द्र सह जोग कले केन्द्र ठारे विषुव समतल रे जो कोण उत्पन्न हुए ताहाकू सही स्थानर कौन कहती? ऑप्शन ए द्राघिमा, बी अक्षांश, सी मध्यम दिन रेखा, डी समाक्षवृत्त। उत्तर बी अक्षांश। भूपृष्ठस्थ कौनसी स्थान को पृथ्वीर केन्द्र सह जोग कले केन्द्र ठारे विषुव समतल रे जो कोण उत्पन्न हुए ताहाकू सेही स्थानर अक्षांश कुहाଯାଏ। भारत रे केतोटी प्रमाण समय अछि? ऑप्शन ए गोटिए, बी 2टी, सी 3टी, डी 4टी। उत्तर ए गोटिए। भारत रे गोटिए प्रमाण समय अछि। ग्रीनविच सहरटी केउ देश रे अवस्थित? ऑप्शन ए फ्रांस, बी ग्रीस, सी इंग्लैंड, डी अमेरिका। उत्तर सी इंग्लैंड। ग्रीनविच सहरटी इंग्लैंड देश रे अवस्थित। युक्तराष्ट्र अमेरिका रे केतोटी प्रमाण समय अछि? ऑप्शन ए 2टी, बी 5टी, सी 11टी, डी 24टी। उत्तर बी 5टी। युक्तराष्ट्र अमेरिका रे 5टी प्रमाण समय अछि। रूसिया रे केतोटी समय मंडल अछि?
ଅପସନ୍ ଏ 5ଟି, ବି 2ଟି, ସି 11ଟି, ଡି 24ଟି। ଉତ୍ତର ସି 11ଟି। ରୁଷିଆରେ 11ଟି ସମୟମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 6870 କିଲୋମିଟର, ବି 6760 କିଲୋମିଟର, ସି 3670 କିଲୋମିଟର, ଡି 6370 କିଲୋମିଟର। ଉତ୍ତର ଡି 6370 କିଲୋମିଟର। ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6370 କିଲୋମିଟର। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତୋଟି ସମାକ୍ଷ ରେଖା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 90ଟି, ବି 180ଟି, ସି 181ଟି, ଡି 91ଟି। ଉତ୍ତର ସି 181ଟି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 181ଟି ସମାକ୍ଷ ରେଖା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତୋଟି ଦ୍ରାଘିମା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 180ଟି, ବି 361ଟି, ସି 360ଟି, ଡି ଅସଂଖ୍ୟ। ଉତ୍ତର ସି 360ଟି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 360ଟି ଦ୍ରାଘିମା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। କୁମେରୁ ବୃତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ଅପସନ୍ ଏ 23 ଉତ୍ତର, ବି 23 ଦକ୍ଷିଣ, ସି 66 ଉତ୍ତର, ଡି 66 ଦକ୍ଷିଣ। ଉତ୍ତର ଡି 66 ଦକ୍ଷିଣ। କୁମେରୁ ବୃତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ। ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ଅପସନ୍ ଏ 23 ଉତ୍ତର, ବି 23 ଦକ୍ଷିଣ, ସି 66 ଉତ୍ତର, ଡି 66 ଦକ୍ଷିଣ। ଉତ୍ତର ସି 66 ଉତ୍ତର। ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର। ମକର କ୍ରାନ୍ତିର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ଅପସନ୍ ଏ 23 ଉତ୍ତର, ବି 23 ଦକ୍ଷିଣ, ସି 66 ଉତ୍ତର, ଡି 66 ଦକ୍ଷିଣ। ଉତ୍ତର ବି 23 ଦକ୍ଷିଣ। ମକର କ୍ରାନ୍ତିର ଅକ୍ଷାଂଶ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ। 15 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ 8ଟା AM ହୋଇଥିବା ସମୟରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ କେତେ ହୋଇଥିବ? ଅପସନ୍ ଏ 8ଟା 15 AM, ବି 9ଟା 30 AM, ସି 9ଟା AM, ଡି 9ଟା PM। ଉତ୍ତର ସି 9 AM। 15 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ 8ଟା AM ହୋଇଥିବା ସମୟରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ 9ଟା AM ହୋଇଥିବ। 30 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ କେତେ ହୋଇଥିବ? ଅପସନ୍ ଏ 12ଟା 40 AM, ବି 12ଟା 40 PM, ସି 11ଟା 20 AM, ଡି 1ଟାଏ PM। ଉତ୍ତର ବି 12ଟା 40 PM। 30 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ 12ଟା 40 PM ହୋଇଥିବ। 20 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ 9ଟା 30 AM ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 8ଟା 30 AM, ବି 10ଟା 30 AM, ସି 8ଟା 30 PM, ଡି 10ଟା 30 PM। ଉତ୍ତର ଏ 8ଟା 30 AM। 20 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ 9ଟା 30 AM ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ହେଉଛି 8ଟା 30 AM। 25 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ 10ଟା AM ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 9ଟା 30 AM, ବି 11ଟା AM, ସି 9ଟା AM, ଡି 9ଟା PM। ଉତ୍ତର ସି 9ଟା AM। 25 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ 10ଟା AM ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ 9ଟା AM। କ୍ରୋନୋମିଟରରୁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ GMT, ବି କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମା, ସି କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ, ଡି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ଉତ୍ତର ଡି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। କ୍ରୋନୋମିଟରରୁ GMT,
ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମା ସୂଚନା ମିଳେ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଘଣ୍ଟାରେ 23:25 ଏହାକୁ AM ବା PM ରେ କିପରି ଲେଖିବା? ଅପସନ୍ A 11:25 AM, B 11:25 PM, C 11:35 PM, D 10:25 AM। ଉତ୍ତର B 11:25 PM। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଘଣ୍ଟାରେ 23:25 ବାଜିଛି। ଏହାକୁ AM PM ରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 11:25 PM।